এইভাবে আটকাইব এই যে দেশের গণতন্ত্র অসভ্য দল বড়ের দল কিন্তু আজকে সবারই নমিনেশন দেওয়ার কথা কেন বিজেপি সেরকমভাবে ডেপ অফিসের সামনে তারা এইভাবে জোর করে থাকবে এটা কিসের গণতন্ত্র এই বুঝে আজকে নমিনেশন দিতেই যদি এরকম হয় ভোটে কি হবে কাউন্টিতে কি হবে কিসের ভোট চলে এভাবে অবদান ডেমোক্রেসি থাকে তো ডেমোক্রেসি where is democracy খুব দুঃখ নাকা তিনি কষ্ট অঙ্কা অবাহাই তিনি থার সাল হানি মানুষ তিনি নমিনেশননি অরংনি বাগৈ সামু খাইনানি সামু থাকে তা থাকে সামু অবাহাই কিনা বুঝি নমিনেশন জরা প্লেট কাকাইনানি জরা आगे जेम साइड साका डिस्ट्रिक्ट खाके बनबो ओबाके आगामी दिनो जाते कठोर पदक्षेप ना नांगथों ओबाके दंगिया नोटिफिकेशन टांगे रेखा तंगलो रुल्स एंड रेगुलेशन बाइक रेखा और सैजाक दङ 200 मिटार नि बिसिङो केबो मा दंगिया दिनि उ गेट अरबो रजाक दङ 200 मिटार जों बिसिङ हाबमा फाइया नो रुल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक थायो ओ खूब जाया किन्तु आगामी दिनो जोंबो कठोर दिनो वान सबै दङ जों दरगाराखौ जों रुट ब्लक खायनाय ओबाय केंगिया जा गभर्नमेंट नाइथिं अबनो एसडीएम साहब नाइथिं डीएम साहब नाइथिं आसनो को खामो